Dakle, Jugoslavija jeste, ona je nekako tema, 30 godina je prošlo, malo i više, od njenog krvog raspada, što je jedna od najvećih tragedija koja je svakako zadesila narode na ovim prostorima. Ne znam koliko je to za Amerikance uopšte značajno, za nas svakako jeste, mislim, naše društvo je podeljeno društvo, možda to nije ni specifično samo za Srbiju, ali podeljeno između ostalog baš i u odnosu na pitanje Jugoslavije, odnosno kako ko vidi tu državu koja je zapravo funkcionisala od 1918. kada je nastala, dakle nakon Prvog svjetskog rata, do tog tragičnog raspada 1991. godine. Šta tu reći da se ne preskoči nešto bitno. Dakle, društvo koje je podeljeno, koje se određuje da li si protiv Jugoslavije, mislim, dominantan pogled trenutno u našem društvu na celu stvar je i na Jugoslaviju je izrazito negativan, nažalost. I to je posledica, ne znam, mislim, Srbija, odnosno zemlja gde ja živim, jeste ona najzaslužnija za formiranje Jugoslavije. Dakle, Jugoslaviju su osnovali pre svega Srbi, koji su kao narod pobednik u Prvom svjetskom ratu na Versalskom sporazumu, ali sad sam otišao predaleko, u stvari cela geneza nastanka. Ono što jeste bitno, da ono što se meni čini da Jugoslavija jeste jedna pozitivna stvar za sve narode zapravo bila, koliko god se sada iz ove perspektive ljudima činilo da je to najveća greška koju smo kao narod, kao država počinili, i Srbi, ali tako se na Jugoslaviju gleda, nažalost, i u Hrvatskoj, možda po najmanje u Bosni i Hercegovini, ali potpuno je neverovatna stvar da mi zapravo nismo uspeli da očuvamo tu zemlju ako imamo u vidu činjenicu da mi zaista pričamo svi istim jezikom. I ne znam šta tu da kažem dalje, ali da, Jugoslavija jeste nešto što uvek mora da ono ima na kraju krajeva i neke vrednostne sada sudove, to jest ako vi kažete kako vidite Jugoslaviju, odmah će zaključit će na osnovu toga, na osnovu vašeg pogleda na taj deo istorije, zaključit će dosta toga o vama. Mislim, to jeste definitivno neki vrhunac naše civilizacije, vrhunac našeg društvenog organizovanja kao naroda. Ta država je, za razliku od svih ovih posleratnih naših užasa, mislim, to jeste bila država. Znači, u tom periodu posle Drugog svjetskog rata mi smo možda jedini put u svojoj istoriji imali ozbiljnu državu gde je neki sistem toga problematičnog, ali za razliku od tog perioda, 90. godine su donele potpunu katastrofu, uništavanje svega, destrukcija, osim mislim, samih ljudskih života, ali ceo sistem se raspao, znači od vrednosnog sistema, što je najgore. Mi smo isto došli, u neku smo
situaciji da kao pojedinci uopšte više nemamo isti pogled na neke normalne stvari, da može bilo šta pošteno, na primjer, da se dešava i taj sunovrat moralni i duhovni je zapravo nešto što je najstrašnije u cijeloj stvari.